반갑습니다. 목사님들, 사역자들 반갑습니다. Mucho prazer a todos, pastores, líderes. 반가운 얼굴들이 많이 보이네요. Encantado, veo muchas caras felices. 정말 반갑습니다. 올라, 올라. Hola. 목사님 올라. 바로 그러면 시간이 많지 않기 때문에 시작하도록 하겠습니다. No tenemos mucho tiempo, vamos a empezar. 오늘 제가 전달할 말씀의 주제는 기도입니다. 기도. El tema de la mensaje de hoy es sobre la oración. 많은 사람들이 있겠지만 다니엘을 좀 살펴볼 생각입니다. La Biblia habla de muchas personas, pero hoy voy a analizar la vida de Daniel. 다니엘은 거의 기도의 사람이라고 말할 수 있습니다. Conocemos muy bien que Daniel era un hombre de oración. 포로로 끌려간 이후부터 기도하기 시작해서 이제 그 생명 다하는 날까지 기도로 모든 문제를 풀어간 사람입니다. Daniel empezó a orar desde que fue llevado como prisionero y resolvió todos sus problemas mediante la oración hasta el día de su muerte. 다니엘서 전체가 본문이 되겠지만 특별히 다니엘서 9장 1절부터 23절까지를 본문으로 여러분 나중에 한번 꼭 보시기 바랍니다. Todo el libro de Daniel será el texto principal, pero recomiendo especialmente que miren Daniel 9 de 1 a 23. 특별히 20절, 21절, 22절이 다니엘이 기도해서 이제 응답받기 시작하는 장면입니다. 20절, 21절, 22절. Los versículos 20 a 22, Daniel empieza a recibir respuestas de oración. 먼저 드리고 싶은 말씀이 있습니다. Hay una palabra para empezarnos que voy a compartir. 구원받은 하나님 백성에게 있어서 가장 중요한 부분이 저는 기도라고 생각합니다. Para nosotros, lo más importante como hijo de Dios es la oración. 하나님은 기도하는 사람을 통해서 응답하시고 역사하시기 때문입니다. Porque Dios responde y obra a través de aquellos que oran. 구원 이후의 신앙생활은 거의 기도 생활이라고 해도 과언이 아닙니다. No es exagerado decir que la vida de fe después de la salvación es casi enteramente una vida de oración. 여러분 잘 아시겠지만 아브라함 이후의 믿음의 사람들, 기도와 뗄 수 없는 사람들입니다. Ustedes conocen muy bien que después de Abraham, podemos mirar ahí la gente que siguió se levantando, que vivía una vida de oración. 그러니 사역자들인 우리도 기도의 증거가 있어야 되고, 그래서 사역자들도 기도 응답 받아야 되지만 우리 사역 대상자들이 반드시 이 기도의 비밀을 누리도록 도와줘야 됩니다. Los obreros del ministerio también deben tener evidencias de la oración y por eso necesitan recibir respuestas de las oraciones. Más aún, debemos ayudar a las personas a disfrutar del secreto de la oración. 두 가지 오늘 말씀을 드릴 겁니다. Entonces, yo voy a estar compartiendo dos puntos en esta mensaje. 기도 이전에 먼저 말씀이 정립이 돼야 됩니다. Antes de la oración, la primera cosa tenemos que ordenar la palabra a nuestra vida. 그래서 어떻게 기도할 것인가? Entonces, ¿cómo orar? 웬만하면 대부분 다 자기 생각대로 기도합니다. La mayoría de las personas tienden a orar según sus propios pensamientos. 자기 생각대로 이렇게 기도할 때는 응답 받은 사람들 많이 없습니다. Pero las personas que oran con sus propios pensamientos, es muy difícil recibir las respuestas que Dios ha preparado y a través de la palabra. 하나님의 계획을 먼저 찾아낸 이후에 기도했던 사람들 다 응답받았습니다. Pero las personas que buscan y comprenden el plan de Dios, ahí recibe las respuestas de Dios. 아모스 3장 7절 성경이 있습니다. En Amós capítulo 3, versículo 7, 중요한 말씀이라고 생각합니다. hay una palabra muy importante. 여호와께서는 자기의 비밀을 그 종 선지자들에게 보여주지 않고는 행하시는 법이 없다고 했습니다. Yahvé no hace nada si antes revelar su secreto a sus profetas. 아브라함에게도 이렇게 말씀하셨습니다. Él le dijo esto a Abraham. 내가 하려는 일을 아브라함에게 숨기겠느냐? ¿Ocultaré a Abraham lo que voy a hacer? 하나님은 하나님의 일을 하려는 사람에게 말씀으로 반드시 미리 알려주십니다. Dios siempre avisa con anticipación a través de su palabra a aquellos que desean hacer su voluntad. 음성으로도 들리긴 하지만 가장 중요한 것은 바로 캐논, 바이블, 성경입니다. Aunque también se oye su voz, lo más importante es la escritura canónica para oír su voz.
다니엘은 예레미야서, 이사야서 이런 성경을 끼고 살았습니다. Daniel vivió con estas escrituras desde Jeremías hasta Isaías. 특별히 오늘 우리 읽진 않았지만 다니엘서 9장 2절에 보면은 다니엘은 예레미야의 책을 묵상하다가 하나님의 계획을 깨닫게 됐습니다. Especialmente en Daniel 9:2 vemos que meditando en Jeremías comprendió el plan de Dios. 한국에서는 두 가지를 굉장히 강조합니다. En Corea se enfatizan mucho dos cosas. 건전한 교단에서는 이 두 가지를 매우 강조합니다. Las denominaciones sanas ponen mucha énfasis en esas dos cosas. 성경과 성령입니다. La Biblia, las Escrituras y el Espíritu Santo. 다르게 말하면 말씀과 기도입니다. En otras palabras, es la palabra de Dios y la oración. 그 로이드 존스 목사님이라는 분이 말했습니다. 논리와 불이라고 이렇게 설명했습니다. Ah, El pastor Lloyd Jones dijo lo siguiente. Explicó esto como lógica y fuego. 다니엘은 여기에 적절한 인물입니다. y aquí miramos el ejemplo en la vida de Daniel en el capítulo 9. 중남미도 마찬가지겠지만 한국도 거의 상황이 비슷합니다. Tal vez sea la misma situación en América Latina como es acá en Corea. 성령의 역사, 영적 역사 많이 체험한 사람들이 성경을 약간 무시하는 경향이 있습니다. Las personas que han vivido una gran experiencia espiritual a veces tienden a menospreciar un poco la palabra, la Biblia. 성경을 이성적으로 공부만 계속하는 사람은 성령의 역사를 또 약간 소홀히 합니다. Pero también las personas que solo estudian la Biblia racionalmente descuidan un poco de la obra y del poder del Espíritu Santo. 다행히도 지금 한국 교회는 이 두 가지를 균형을 맞추려고 굉장히 노력합니다. Afortunadamente, la iglesia coreana se esfuerza ahora para equilibrar esos dos puntos en la vida de fe. 예전에 성경을 강조했던 교단들은 이제 성령의 역사, 기도의 역사 매우 강조합니다. Lo que pasa hoy es que las denominaciones que enfatizaban la Biblia ahora ponen mucha énfasis en la obra del Espíritu Santo y en la obra de la oración. 성령의 역사를 강조했던 그 큰 순복음 교회도 지금은 성경 공부를 굉장히 강조합니다. Incluso ahora en Corea, esta grande iglesia del Evangelio pleno antes enfatizaba la obra del Espíritu Santo, pero ahora ponen una gran énfasis en el estudio bíblico. Es como la Asamblea de Dios acá de Corea. 저는 이게 올바른 기도 응답의 가장 중요한 토대가 된다고 생각합니다. Creo que este equilibrio es el fundamento más importante para una respuesta adecuada a la oración. 오늘 이 다니엘은 지금 포로로 잡혀 있는 상황입니다. Acá podemos mirar el contexto de Daniel que estaba en cautiverio. 북이스라엘, 남유다 다 포로가 되었죠. Ahí estaba el sur de Israel y el norte de Israel que fueron al cautiverio. 근데 신명기 4장 성경에는 이미 수천 년 전에 모세가 이런 일이 일어날 것을 예언했습니다. Miramos que en Deuteronomio 4 En Deuteronomio 4, Moisés ya había profetizado que esto sucedería miles de años antes. 신명기 4장 25절 이하에 보면은 너희가 나를 버리면 나의 언약을 버리면 너희가 알지 못하는 나라로 끌려가서 거기서 고통을 당하게 될 것이다. Deuteronomio 4:25 en adelante dice que si me abandonan y resacha mi pacto serán llevados a una nación desconocida y ahí sufrirán. 거기서 듣도 못한 그런 우상들을 섬기게 될 것이다. Ahí adoraréis ídolos de los cuales nunca habéis oído hablar. 거기서 정말 마음을 다해서 하나님을 찾으면 다시 회복될 것이다. Y si verdaderamente buscas a Dios ahí con todo corazón, serás restaurado. 하나님은 이미 성경을 통해서 이후에 일어날 일들에 대해서 약속을 다 하셨습니다. Entonces, el Señor, que conoce el futuro, ya anticipadamente había hablado de lo que iba a pasar en la vida del pueblo de Israel a través de su palabra. 여호수아, 사무엘, 다윗 이런 분들은 이 말씀을 믿었습니다. Por ejemplo, Josué, David, Samuel, ellos creyeron en la palabra de Dios. 그래서 응답받은 것입니다. Por eso recibieron la respuesta. 본론으로 들어가겠습니다. Vamos al desarrollo. 다니엘은 기도한 게 아닙니다. Daniel no simplemente oró. 알고 기도한 겁니다. Daniel oró con entendimiento. 그리고 우리 목사님들이 사역자들이 하나님의 뜻을 성경을 통해서 알고 기도하도록 도와줘야 됩니다. Nosotros, pastores y obreros, deben ayudar a los creyentes a conocer la voluntad de Dios por medio de la Biblia y así puedan orar correctamente.
종교도 무당들도 기도 많이 하잖아요. Podemos mirar que las religiones Y los chamanes también oran mucho. 그래서 신비한 일을 많이 일으키잖아요. Y por eso ocurren muchos eventos místicos. 우리가 하는 기도는 그런 게 아닙니다. Pero nuestra oración no es así. 잠언 28장 9절에 보면 si miramos Proverbios 28, 사람이 귀를 돌려서 율법을 듣지 아니하면 8, 9, el que aparta su oído para no oír la ley, 그의 기도는 가정하니라. su oración también es abominable. 하나님의 말씀이 바탕이 된 그 위에서 기도하는 것이 아니면 그 기도는 가정스럽다. Si la oración no está baseada en la palabra de Dios, esta es una oración vacía. 예수님도 그렇게 말씀하셨죠. El Señor Jesús también habló sobre esto. 하나님의 나라와 하나님의 뜻 그걸 배제한 기도는 그거는 응답이 없다. La oración que excluye el reino de Dios y la voluntad de Dios no recibe respuesta. 이방인들이 하는 기도다. Y dijo, la gente que no ora por el reino de Dios vive como los gentiles. 하나님의 말씀을 통해서 우리가 무엇을 기도하면 되는지를 깨달을 수 있습니다. Entonces debemos conocer la palabra de Dios y orar con su palabra. 어떻게 보면 기도하는 것보다 더 중요한 게 하나님의 말씀을 통해서 하나님이 원하시는 계획을 찾아내는 겁니다. De cierto modo, más importante que orar es descubrir el plan de Dios desea mediante su palabra. 여러분도 그런 분들 만났던 경험이 있을 수 있겠습니다. Voy a contar una historia y tal vez ustedes también hayan conocido personas así. 기독 서점을 한번 갔습니다. Una vez yo fui a una librería cristiana 어떤 분이 저에게 목사님이냐고 물었습니다. y alguien ahí me preguntó si yo era un pastor. 조심스럽지만 그렇다고 말했습니다. Con cuidado le respondí que sí. 자기는 수십 년간 신앙생활 했는데 하나님 뜻이 뭔지 모르겠다고 했습니다. Él dijo que aunque ha vivido la vida de fe por décadas, no sabe cuál es la voluntad de Dios para él. 그 사람은 학교 선생님이고 엘리트였습니다. Él es un maestro de la escuela, es una élite, está en la cumbre. 방언을 비롯해서 여러 가지 그런 영적 경험도 있는 분이었습니다. E incluso él dijo que tenía experiencias espirituales como hablar en lenguas. 그런데 자기를 향한 하나님의 계획을 모르겠다는 겁니다. Pero él dijo que no sabía cuál era el plan de Dios para su vida. 그래서 제가 성경을 가지고 설명을 하기 시작했습니다. Entonces en ese momento yo empecé a compartir con él la palabra de Dios. 근데 제가 이제 느낀 게 있습니다. Pero ahí en este momento me di cuenta de algo, 기록된 성경의 말씀을 그렇게 중요하게 느끼는 것 같지 않았습니다. que no parecía considerar tan importante la palabra escrita de la Biblia. 다니엘 9장 2절을 읽어드리겠습니다. Voy a regresar al texto. Voy a leer Daniel 9:2. 나 다니엘이 책을 통해 Yo, Daniel, por medio de los libros, 여호와께서 말씀으로 예레미야에게 알려주신 그 연수를 깨달았나니 miré atentamente el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, 예루살렘의 황폐함이 70년 만에 그치리라. Entendió que Jerusalén, que la desolación de Jerusalén duraría 70 años. 다니엘 9장 2절입니다. Eso es Daniel 9:2. 다니엘은 성경을 끼고 살았습니다. Daniel era un hombre que tomaba la palabra a su vida, estaba leyendo la palabra. 하나님께서 미리 선지자들에게 주셨던 말씀 속에 어떤 계획이 있는지를 먼저 찾아냈습니다. Primero él descubrió en las palabras que Dios había dado a los profetas cuál era el plan de Dios. 성경을 통해서 하나님의 계획을 드디어 발견한 겁니다. Él descubrió el plan de Dios a través de la palabra de las escrituras. 다니엘이 읽었던 책이 예레미야서입니다. El libro que Daniel, recuerde que el libro que Daniel estaba leyendo era el libro de Jeremías. 예레미야서 25장에 보면은 이 내용이 들어 있습니다. Es el contenido de Jeremías capítulo 25. 이 모든 땅이 폐허가 되어 Dije que toda esta tierra quedará desolada. 예레미야서 25장 11절 12절 Jeremías 25. 이 모든 땅이 폐허가 되어 한번 찾아보십시오. Vamos a 예레미야 buscar Jeremías 25. 25장 11절 12절 이 모든 땅이 폐허가 되어 11절 12절 25장 Jeremías 25, 11 y 12. 제가 한번 읽어드리겠습니다. Ele vai leer. 이 모든 땅이 폐허가 되어 놀랄 일이 될 것이며 이 민족들은 70년 동안 바벨론의 왕을 섬기리라. 여호와의 말씀이니라. 70년이 끝나면 내가 바벨론의 왕과 그의 나라와 갈대아인의 땅을 그 제약으로 말미암아 벌하여 영원히 폐허가 되게 하겠다. Pastor, ¿lo leo? Sí, el 25, 11, disculpe. Sí.
Jeremías 25, 11 y 12. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. 오케이. Amén. 하나님은 이미 예레미야를 통해 가지고 이스라엘 백성들의 바벨론 포로가 70년 만에 끝날 것을 성경을 통해서 말씀하셨습니다. Entonces el Señor estaba hablando que después de 70 años iba a terminar el cautiverio del pueblo de Israel a través de Jeremías 25, 11 y 12. 예레미야는 이것을 성경을 통해서 찾아낸 겁니다. Ahí estaba la respuesta a través del profeta Jeremías, que él se percató. 그래서 우리 은혜 교회는 전도 운동이라고 말하지 않고 말씀 운동이라고 말합니다. Por eso, en nuestra iglesia Gracia no hablamos del movimiento evangelístico, sino del movimiento de la palabra. 성경 속에 하나님의 말씀 속에 자기를 향한 하나님의 계획이 있다는 걸 깨달아 버리면 끝나는 겁니다. Cuando uno descubre en la Biblia, en la palabra de Dios, el plan de Dios para su vida, entonces todo cambia. 그것은 내 말이 아니라 하나님의 말씀이기 때문에 No es nuestra palabra, es la palabra de Dios. 이게 부딪혀 오면은 그 사람은 기도하기 시작합니다. Y cuando nos percatamos de eso, ahí tenemos que empezar a orar. 첫 번째 강조하고 싶은 게 바로 이 말씀입니다. Entonces, lo primero que quiero enfatizar es la palabra. 그래서 요한 웨슬레도 말씀의 사람이 먼저 돼야 된다고 했습니다. Por eso Juan Wesley dijo que uno debe ser primero una persona de la palabra. 그 말씀이 우리를 기도의 사람으로 만들어 버립니다. Y esta palabra nos transforma en personas de oración. 이 예레미야서를 읽으면서 다니엘은 굉장히 흥분했을 것 같습니다. Entonces, en lo mismo, Estoy seguro que al leer Jeremías, Daniel se emocionó mucho. 자기가 포로된 횟수를 생각해 보니까 지금 거의 65년, 70년 가까이 돼가는 시점입니다. Se dio cuenta de cuántos años se llevaba en el cautiverio, como 65 a 70 años. 그래서 그 흥분을 가지고 다니엘은 기도하기 시작했습니다. Y con esa emoción, Daniel comenzó a orar al Señor. 저 개인적으로도 하나님의 말씀을 통해 가지고 내 인생이 다시 보이기 시작하니까 그때부터 예배, 기도가 되어지기 시작합니다. También personalmente, a través de la palabra de Dios, comencé a ver mi vida desde una nueva perspectiva y desde entonces mi oración se convirtió en adoración. 사도행전 성경을 이제 쭉 보면은 거의 되어지기 시작합니다. Cuando uno lee el libro de Hechos del principio al fin, casi todo comienza a suceder naturalmente. 말씀, 예수님이 주신 말씀이 기도를 통해서 딱 확인된 이후에 Después de la palabra dada por Jesucristo fue confirmada mediante la oración. 누가 말하지 않았지만 그 사람들은 전도하게 되고 기도하게 되고 사역하게 됩니다. Nadie los dijo, pero ellos empezaron a predicar, orar y hacer el ministerio en el campo. 이 약속의 말씀을 확인한 후에 다니엘은 기도합니다. entonces Daniel se aferró a lo que estaba ahí, a la promesa, y empezó a orar a Dios. 다니엘서 9장 이후의 성경을 살펴보십시오. Y miramos después lo que pasó de Daniel, después del capítulo 9 de Daniel. 그냥 기도하지 않습니다. Miramos que ahí estaba en movimiento. 온 힘을 다해서 기도합니다. Él estaba centrado y atrapado en 생명을 la 걸고 oración. 기도합니다. Oraba con toda su fuerza y entregando su vida. 예수님이 하나님의 계획을 발표한 후에 게세마네에서 피, 땀이 나올 정도로 기도하지 않습니까? Entonces, Como Jesús siguió el plan de Dios, luego oró en Getsemaní hasta sudar sangre. ¿No es así? 다니엘서 9장 10장에 보면 다니엘은 탈진한 사람처럼 기도합니다. En Daniel 9:10, Daniel está orando como alguien completamente agotado. 역사는 우연히 일어나지 않습니다. La historia no ocurre por casualidad. 저절로 되는 법은 없습니다. Miremos que nada sucede por sí solo. 하나님의 역사 이면에는 분명히 기도하는 사람들이 있습니다. Ciertamente hay personas que oran para que la obra de Dios se manifieste. 다니엘, 느헤미야, 에스라 이런 사람들 전부 다 기도하던 사람이었습니다. Daniel, Jeremías, Esdras, estos hombres fueron hombres de oración. 지금도 Y 마찬가지입니다. lo mismo sucede ahora. 다니엘서 9장 7절을 살펴보면 다니엘은 진짜 문제는 죄라는 것을 알고 회개하며 기도합니다. En Daniel 9:7 vemos que reconoce que el verdadero problema es el pecado y ora con arrepentimiento. 우리 민족이 모세를 통해서 주셨던 말씀을 어겼구나. Él reconoce delante de Dios que el pueblo ha quebrantado la palabra que él dio a través de Moisés.
그래서 이런 결과가 오게 된 것이구나. Por eso vino ese resultado. 그래서 다니엘서 9장 7절에 다니엘은 민족을 대표해서 회개하며 기도합니다. Por eso en Daniel 9:7 él ora arrepentiéndose en nombre de su nación. 그리고 두 번째로 다니엘은 하나님의 은혜에만 의지해서 기도합니다. El segundo punto, Daniel ora confiando solamente en la gracia de Dios. 성경을 읽지 않겠습니다. No le lee el texto bíblico. 다니엘서 9장 4절, Daniel 9:4, 다니엘 9장 9절, 9:9, 다니엘 9장 16절. Daniel 9:16. 하나님의 공의를 의지해서 기도합니다. Entonces Daniel oró confiando en la justicia de Dios. 하나님의 긍휼을 의지해서 기도합니다. Él oró dependiendo de la justicia de Dios. 그리고 다니엘은 세 번째로 간절히 기도합니다. Entonces Daniel oraba fervorosamente delante de Dios. 다니엘서 9장 3절에 보면 Si miramos Daniel capítulo 9:3, 나는 금식하며 기도합니다. Daniel dije que empezó a orar en juego y ayuno delante de Dios. 나는 죄를 덮어 쓰고 기도합니다. Puso como silicio y ceniza sobre 나는 sobre 주 él. 하나님께 기도합니다. ¿Por qué? Porque estaba delante de Dios en juego. 그러면서 간절하게 기도합니다. Entonces estaba orando fervorosamente delante de Dios. 한국 교회는 이런 전통이 있습니다. Y en Corea también hay 이런 기도의 전통이 있습니다. una tradición en la oración acá en Corea. 온 성도들이 합심해서 기도하기 전에 Los creyentes cuando están juntos y antes de orar lo que hacen. 대부분의 목사님들이 이렇게 요청합니다. El pastor que está frente conduciendo, él hace algo delante del 우리 pueblo. 주님의 이름을 3번 간절히 부르고 기도합시다. Antes de orar todos juntos fervorosamente, clama el nombre del Señor 3 veces. 이 한국 교회는 대부분 성회로 집회로 모이면 이렇게 기도합니다. Esto es lo que hacemos cuando tenemos por ejemplo, reuniones de oración en conjuntos. 3 veces clamamos el nombre del Señor Jesús. 주여 3번 부르고 기도합시다. Vamos a clamar el nombre del Señor 3 veces. 주여, 주여, 주여 이렇게 Así, 외칩니다. Señor, Señor, Señor. Dijo así, así hacemos acá en Corea. 저는 이건 한국 교회가 그냥 만들어낸 줄 알았습니다. De verdad yo pensaba que eso era algo que la iglesia coreana había inventado. 그렇지 않습니다. Pero no es así, no fue la iglesia coreana que había inventado. 다니엘서 9장 19절에 나오는 말씀입니다. Esto aparece en Daniel 9:19. Como Daniel oró al Señor. 다니엘은 우리 한국 사람보다 더 간절하게 외쳤을 것입니다. Daniel probablemente oró con más fervor que nosotros coreanos. 다니엘서 9장 19절에 다니엘은 주여를 3번 이상 부릅니다. Daniel en capítulo 9:19 clamó el nombre del Señor 3 veces. 주여 들어소서. Él dijo, Señor, escúchanos. 주여 용서하소서. Señor, perdónanos. 주여 행하소서. Señor, actúa. 지체하지 마옵소서. Señor, no se tardes. 주 자신을 위하여 하시옵소서. Señor, por amor de ti mismo. 이것이 한국 교회 주여 3번 부르는 것의 시작이었다고 합니다. Dicen que de aquí, de Daniel 9:19, viene la tradición coreana de clamar 3 veces al Señor. 저는 신앙생활은 말씀으로 시작해서 기도로 완성된다고 생각합니다. Yo creo que la vida de fe comienza con la palabra y se completa con la oración. 저와 여러분도 마찬가지고 또 저희들을 통해서 하나님을 만나고 자녀가 되는 분들한테 우리가 2가지는 제대로 서비스를 해야 됩니다. Tanto ustedes como yo somos iguales y las personas que a través de nosotros llegan a conocer a Dios, debemos enseñar esos 2 puntos adecuadamente. 말씀이 그 사람에게 딱 정리되도록 도와줘야 됩니다. Tenemos que ayudar a esas personas a ordenar claramente la prioridad de la palabra de Dios en sus vidas. 어떤 상황이 있어도 말씀 붙잡고 기도하도록 도와줘야 됩니다. Que ayudar a los creyentes. No importa lo que pase, tienen que se aferrar a la palabra y la oración. 만약에 우리가 이 사역에 성공하게 된다면 Si logramos esto con la vida de alguien, 그 사람은 내버려 두면 됩니다. entonces podemos dejar que esa persona siga por sí sola en su vida de fe. 우리가 도와줄 필요도 없습니다. Lo que quiero decir es que ya no será necesario que lo ayudemos más, 우리의 도움보다는 말씀의 도움, 성령의 도움이 더 확실하기 때문입니다. porque más que nuestra ayuda, la ayuda de la palabra y del Espíritu Santo es más seguro para ellos. 제가 하나님의 말씀의 은혜를 체험했을 때 이런 느낌이 왔습니다. Cuando experimenté la gracia de la palabra de Dios, sentí eso en mi vida. 내게 어떤 일이 일어나도 Pase lo que pase, 내가 어디를 가더라도 vaya donde yo vaya, 이게 제 성경책입니다. esta es mi Biblia. 이거 하나면 충분하다. Con ella es suficiente.
성경 하나면 충분하다. La Biblia es suficiente. 한국은 지금 전국에 교회가 깔려 있습니다. Ahora mismo hay iglesias por toda Corea. 한국 인구의 4분의 1이 그래도 예수 믿습니다. Aún permanece un cuarto de la población de Corea en la fe, a pesar de todo. 120년 전에 영국에 선교사 한 분이 오셨습니다. Pero el evangelio llegó a Corea a 100 años atrás a través de un misionero de Inglaterra. 그때는 기독교가 박해받던 시절입니다. En aquel tiempo empezó la perseguición al cristianismo. 그분은 용감하게 조선에 들어왔습니다. Aún así el misionero entró valientemente a la región de Rosoón, 근데 큰 전도를 못했습니다. pero él no pudo hacer una gran evangelización 바로 잡혀서 순교했기 때문입니다. porque fue arrestado de inmediato y martirizado. 가지를 하셨습니다. Pero hizo solo una cosa. 성경책을 던져주고 순교했습니다. Él entregó una Biblia y fue martirizado. 그게 바로 지금의 한국 교회를 만든 겁니다. Este evento fue lo que dio origen a la iglesia coreana hoy. 말씀을 정리하겠습니다. Vamos a ordenar la palabra para terminar. 두 가지를 꼭 잘 도와주십시오. Dos cosas muy importantes que necesitamos en nuestra vida. 성경과 성령. La palabra y la llenura del Espíritu Santo. 우리 사역자들은 꼭 기억해야 됩니다. Tenemos que guardar esto muy bien como líderes en nuestra cabeza. 성경과 성령, La palabra y el Espíritu Santo. 말씀과 기도, La palabra y la oración. 논리와 불. La lógica y el fuego. 이게 균형이 맞아야 됩니다. Esto tiene que estar equilibrado. 그래서 반드시 설교로 끝내면 안 됩니다. Por eso no debemos simplemente terminar con la predicación. 내가 전달했던 하나님의 말씀이 이분들에게 제대로 전달이 되었는지를 꼭 확인해야 됩니다. Cuando predicamos la palabra, también tenemos que confirmar cómo estas personas, los creyentes, recibieron la palabra a través de nosotros como líderes. 그래서 우리 목사님들은 교회 내 리더들하고 충분히 포럼을 해야 됩니다. Entonces, lo importante y algo que ustedes pueden practicar es a través de los líderes de la iglesia, se percatar cómo los creyentes recibieron la palabra a través del foro. 다른 인간적 교제도 중요합니다. Otras relaciones también son muy importantes, 하지만 말씀으로 포럼이 되는 관계여야 됩니다. pero se convierte en una relación que se construye a través del foro de la palabra. 바울하고 디모데는 이게 통했습니다. Esto funcionó muy bien entre Pablo y Timoteo. 바울하고 다른 사역자들도 이게 통했습니다. Esto también funcionó entre Pablo y otros obreros. 이게 느린 방법 같지만 제일 빠른 방법입니다. Este es un camino lento, pero en realidad el más rápido. 여러분을 통해서 이런 제자들이 일어나기를 간절히 기도합니다. Y oro para que así a través de ustedes se levanten discípulos como Pablo también lo hizo en su campo, en su época. 진짜 결론을 내겠습니다. Entonces vamos a la conclusión. 기도하기 전에 말씀을 먼저 확인해라. Antes de orar, confirme primero la palabra de Dios. 말씀을 제대로 이해하고 그 다음에 간절히 기도해라. Entienda la palabra y ore fervorosamente con esta palabra que Dios ha hablado. 다니엘서 9장 21절 이하에 다니엘은 이렇게 밝힙니다. Mire en Daniel capítulo 9, 21 a 23, ¿de qué se percató Daniel? 이런 놀라운 역사들이 언제 일어났느냐? Cuando sucedieron estas obras sorprendentes, 내가 기도할 때에, Dijo, cuando estaba en oración, 저녁 제사를 드릴 때에, cuando ofrecía el sacrificio vespertino, 내가 기도할 때에. y dijo ahí, cuando estaba en oración. 여러분, 말씀을 붙잡고 기도하는 것, 이것을 그대로 수용하고 받아들이는 제자. 이 사람들은 또 다른 사람들을 이렇게 키워낼 수 있습니다. ustedes como líderes deben aferrarse a la palabra y orar. Los discípulos de ustedes que acepten y abrazan esto como es, ellos también levantarán, prepararán otras personas de esta manera. 여러분 꼭 다니엘서 9장을 찬찬히 한번 묵상해 보시기를 권면합니다. Ya, yo pido que ustedes hoy después puedan mirar versículo por versículo del capítulo 9 de Daniel. 하나님 반드시 중요한 응답을 주실 것입니다. Y Dios sin duda dará respuestas importantes a ustedes. 하는 말씀을 통해서 이런 제자들이 우리 중남미에 많이 일어나게 되기를 바랍니다. Espero que a través de la palabra que ustedes comparten, muchos discípulos se levanten en América Latina. 수 있도록 저희들도 간절히 기도하겠습니다. Nosotros también oremos con fervor para que así sea. Por ustedes. 기도하겠습니다. Vamos a orar. 하나님 감사합니다. Señor, gracias te damos.
우리 귀중한 목사님들을 통해서 Oramos para que a través de los pastores 제자가 일어나게 하시되 Y oro para que a través de ellos se levante continuamente discípulos en 말씀의 제자가 Latinoamérica. 일어나게 하옵소서. Se levante discípulos de la palabra. 기도의 제자가 일어나게 Se 하옵소서. levante discípulos de oración. 성경의 제자가 일어나게 하옵소서. Se levante discípulos de las escrituras. 성령 충만한 제자가 일어나게 Se 하옵소서. levante discípulos llenos del Espíritu Santo. 이들을 통하여 하나님 나라가 임하게 하옵소서. Que a través de ellos se establezca el reino 흑암 de 나라가 Dios. 무너지게 하옵소서. Que a través de ellos las tinieblas caiga por tierra en sus 후대가 campos. 일어나게 하옵소서. Que a través de ellos la próxima generación sea 지역이 변화되게 levantada. 하옵소서. Que a través de ellos 나라가 변화되게 하옵소서. el campo sea salvo, la nación sea salva. 대륙이 변화되게 하옵소서. que a través de la palabra el continente sea transformado. 이 사역자들을 통하여 Que a través de ellos, Señor, 하나님이 영광을 받으시옵소서. el Señor reciba toda la gloria. 말씀의 제자, 기도의 제자를 허락하옵소서. Señor, oramos para que sean discípulos de la palabra, discípulos de 우리 oración. 사역자들을 하나님께서 불꽃 같은 눈동자로 보호해 주옵소서. Señor, protege a los pastores con tus ojos como llamas de fuego. 지금 이분들에게 성령의 충만함을 주옵소서. Que ellos sean ahora llenos del Espíritu Santo, Señor. 이분들의 교회를 붙들어 주시옵소서. Señor, sostén a tu iglesia. 이분들의 가족을 붙들어 주시옵소서. Señor, sostén las familias. 이분들의 동역자들을 붙들어 주시옵소서. Señor, sostén todos los líderes que están aquí hoy. 주님 부르시는 그날까지 Señor, hasta que el Señor los llames, 이 미션을 잘 감당케 하옵소서. que ellos puedan estar atrapados en tu misión, en tu 감사를 llamado. 드리며 En nombre de 예수 en 그리스도 gracias te 이름으로 damos, 기도합니다. en nombre de Jesucristo. 아멘. Amén. 감사합니다.